السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے قسط نمبر 167 کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں اورحان شادی کی تقریب سے ہولوفیرا کو لے کر بھاگ پڑتا ہے۔ شادی کا پورا میلہ میدان جنگ بن جاتا ہے۔ یوسف سپاہیوں کے ساتھ بازنطینیوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے، جبکہ سردار کا راسے ایک طرف سے کھسک جاتا ہے۔ البید دوسرے سپاہیوں کے ساتھ دھواں تقریب میں پھینک رہا ہوتا ہے اور دھوئیں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ وہ سب پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ آخرکار وہ سب وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوکاس چلاتے ہوئے کہتا ہے، فوجیوں ان کے پیچھے جاؤ۔ پھر اورحان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اورحان تم یہاں سے زندہ کبھی نہیں نکلو گے۔ اورحان ہولوفیرا کو لے کر گھوڑے پر بیٹھتا ہی ہے کہ لوکاس کو چھوڑا ہوا تیر اس کے کندھے میں جا لگتا ہے۔ ویسے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے میں ایک اپنا پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تاریخی سیریز میں اس طرح کے مناظر کو دکھانا سراسر غلط ہے، کیونکہ جس کریکٹر پہ یہ سیریز بنائی گئی ہے، یعنی کہ شہزادے اورحان کو اگر ہم لے لیں تو تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک غیر محرم کے ساتھ وہ اس طرح گھوڑے پر بیٹھ کے فرار ہوئے ہوں۔ ان کے بھاگ جانے پر لوکاس چلاتے ہوئے کہتا ہے، احمقوں نے پکڑو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہیوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور لوکاس آرکادیوس سے کہتا ہے، ان دونوں کو مار ڈالو۔ یہ سنتے ساتھ ہی آرکادیوس بھی سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلے میں بالا خاتون بیگم خاتون سے پوچھتی ہیں، کرادین کے کیا احوال ہیں؟ کسی اور کمزوری کی گنجائش نہیں ہے، تم یہ بات جانتی ہو؟ بیگم خاتون کہتی ہیں، احتیاطی تدابیر بڑھا دی گئی ہیں، ہر چیز بالکل ٹھیک ہے بالا خاتون، اور اس کے علاوہ میں عثمان صاحب کو دوبارہ مایوس نہیں کروں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، اگر اس کے برعکس ہوا تو تمہیں دوبارہ معافی نہیں ملے گی، لیکن کیا تم جانتی ہو کہ میں تمہاری خود اعتمادی کی بہت تعریف کرتی ہوں، مگر یہ اعتماد ہی ہے جو تم سے بڑی غلطیاں کرواتا ہے۔ تم اس وقت بہت پر یقین تھی کہ سب کچھ ہزار خاتون نے کیا ہے، اب اپنی دوسری غلطیوں کی تلافی کرنے کا وقت ہے، تم ہزار خاتون سے معافی مانگو گی۔ تو بیگم کہتی ہے، مجھے ہر چیز کہہ دیں لیکن ایسا کرنے کو مت کہیے گا۔ ہزال سے معافی مانگنے کے بجائے بالا خاتون اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی کہتی ہیں، میں تم سے پوچھ نہیں رہی بلکہ یہ میرا حکم ہے، کیا تم میرے حکم کی نافرمانی کرو گی؟ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکاس ایک رنگ آگ میں ڈال دیتا ہے جس سے دھوئیں کا رنگ بدل جاتا ہے، اور لوکاس کہتا ہے، جب تمام قلعوں میں ہمارے سرماؤں کو یہ پیغام موصول ہوگا تو وہ جنگل کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ ایک جانب سے عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، دوسری طرف اورحان بھی گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے۔ ہولوفیرا اس سے کہتی ہے، اورحان تم زخمی ہو گئے ہو، رک جاؤ اورحان رک جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان گھوڑے کو روک کے اتر جاتا ہے۔ ہولوفیرا اس کا تیر توڑ دیتی ہے اور کہتی ہے، اورحان ہمیں زخم کو داغنا ہوگا۔ جواب میں اورحان کہتا ہے، یہ اہم نہیں ہے ہولوفیرا، اہم بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں وہاں سے نکال لیا، اب کوئی بھی زخم مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہولوفیرا کہتی ہے، اگر تم نہ آتے تو میں اس ظالم آرکادیوس کو مار دیتی یا پھر اپنے آپ کو۔ اس پر اورحان کہتا ہے، لیکن میں آ گیا۔ اگلی لمحے اورحان کے سپاہی وہاں پہنچتے ہیں۔ اورحان سپاہیوں سے کہتا ہے، ہم جنگل سے نکل کر قبیلے جائیں گے اور اس کے بعد دھوم دھام سے اپنی شادی کریں گے۔ اسی لمحے سروجا کو مختلف رنگوں کا دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے، گوگ پہاڑ کی جانب سرخی مائل دھواں ہے۔ دھوئیں کو دیکھ کر اورحان کہتا ہے، لوکاس یہ آس پاس کے قلعوں کو اشارہ دے رہا ہے۔ تو یوسف کہتا ہے، پھر وہ پورے جنگل کو گھیر لیں گے، ہم یہاں پھنس جائیں گے۔ مگر اورحان کہتا ہے، ہم باہر جائیں گے یوسف، ہم کوئی راستہ تلاش کر کے یہاں سے نکل جائیں گے یا خود ہی اپنا راستہ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ جنگل میں بازنطینی ہر طرف انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سردار کا راستے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، عثمان صاحب شمال کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سانجار گھوڑے سے اتر کر کراسے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، حضور عثمان صاحب شمال کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جواباً کراسے کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے شہزادے کو بچانے آ رہا ہے، آنے دو اسے آنے دو۔ کئی قبیلے میں بیگم اور ہزال بالا خاتون کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ بالا خاتون ان سے کہتی ہیں، ہمارے درمیان اختلاف رائے ہمارے امن کو گہرے سائے کی مانند ختم کر سکتی ہے۔ بیگم خاتون بھی ایسا ہی سوچتی ہیں تو بیگم ہزال سے کہتی ہے، ہاں بالکل، سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ جان لیں کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ بے قصور ہیں اور آپ نے ایسی کسی گناونی حرکت کی کوشش نہیں کی۔ تو ہزال طنز کرتے ہوئے کہتی ہے، ہاں یہ ظاہر ہے کہ خوشی سے آپ ناچ رہی ہیں۔ بیگم خاتون مزید کہتی ہیں، میں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا اور آپ پر الزام لگا دیا، مجھے معاف کر دیں۔ مگر ہزال کہتی ہے، بالا خاتون یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں تقریباً مرنے ہی والی تھی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، معاف کرنا بہت سے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہے، آپ کو بڑی ہونے کے ناطے انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر ہزال کہتی ہے، ٹھیک ہے بالا خاتون، بڑے ہونے کے ناطے میں اسے آپ کے لیے معاف کرتی ہوں۔ پھر بالا خاتون ان دونوں سے کہتی ہیں، آپ دونوں نے اچھا فیصلہ کیا، اب آپ دونوں جا سکتی ہیں۔ خیمے سے نکلنے کے بعد ہزال بیگم خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں بیگم خاتون، آپ کو اپنے سامنے اس طرح شرمندہ دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور بیگم سرداری خیمے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم خیمے میں بیٹھ کر خود کو ریاست کی ماں سمجھتی ہو بالا، لیکن
लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे हर चीज छीन लूंगी, हर एक चीज। मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी और तुम्हारा शोहर भी। ये कहते साथ ही वो गोंचा की जानिब देखने लग जाती है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में उरहान अपने साथियों के साथ एक जगह रुका होता है। भाई सुंगर उसके पास आकर कहता है, हमारा आगे जाने का पीछे जाने का हर रास्ता बंद है। यूसुफ कहता है, हम तादाद में बहुत कम हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। होलोफेरा कहती है, लुकास का दिमाग शैतान की तरह काम करता है, हमारे पीछे मजीद सिपाही आएंगे, इसलिए मैं सिपाहियों की आवाज सुनकर अलबाई उरहान से कहता है, मैं इन्हें संभाल लूंगा, आप सही सलामत निकल जाएं। यह सुनकर उरहान हैरानगी से कहता है, अलबाई ये तुम क्या कह रहे हो? तो अलबाई कहता है, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जाऊंगा, वो सब मेरे पीछे आएंगे और आप सही सलामत निकल जाएंगे। मगर उरहान कहता है, यह मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगा। सिपाही बेसुंगर कहता है, शहजादे वो अकेला नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगा। तो उरहान कहता है, मैं भी जाऊंगा। सरोजा कहता है, मैं भी जाऊंगा। उनके बार बार इसरार करने पर और बजंतीनियों के बिल्कुल सर पे पहुंच जाने के बाद उरहान कहता है, उनके हाथ मत आना सिपाहियों, हम इनसे जान छुड़ाने के बाद बोजोवादी में मिलेंगे। यह सुनते साथ ही सिपाही घोड़े लेकर बजंतीनियों के सामने जाते हैं और उन्हें दूसरी तरफ भगा देते हैं। उन सब के जाने के बाद उरहान दूसरी तरफ निकल जाता है। उधर जंगल में उस्मान साहब घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं, मगर इसी लम्हे का रसे के सिपाही उन पे तीर छोड़ देते हैं। बमुश्किल उस्मान साहब बचते हैं, मगर उनका एक सिपाही गिर जाता है। मुसलसल तीर बरसते हुए देखकर वो घोड़ों से उतर जाते हैं और डालों के जरिए खुद को बचाते हैं, मगर करासे के सिपाही बिजली की रफ्तार से उन पे तीर छोड़ते जाते हैं। उस्मान साहब परेशान होते हुए कहते हैं, उरहान उसकी जान खतरे में है, ये जानते हैं कि हम आ रहे हैं। तो गेंजर पे कहते हैं, हुजूर ये कैसे हो सकता है, कोई नहीं जानता था कि हम आ रहे हैं। मगर उस्मान साहब कहते हैं, वो वाज़ेह तौर पर जानते थे, गद्दारी खुफिया तौर पर की जाती है, लेकिन वो जल्द या बदेर वाज़ेह हो जाती है। बहरान कहता है, उन्होंने हमें हर तरफ से घेर लिया है। करासे भी संजार के साथ छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है, जबकि उनके सिपाहियों ने बिल्कुल अपने चेहरों को छुपाया होता है। सरदार करासी कहता है, तुम्हें आज तुम्हारी जिद की सजा मिलेगी उस्मान, कि मास तीरंदाजों को थोड़ा तीरों को आगे फेंकने का कहो। हुक्म मिलते साथ ही सिपाही उनकी डालों पर तीर बरसाने शुरू कर देते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, पीछे हटो पीछे। उन्हें पीछे हटता हुआ देखकर करासी कहता है, जाओ उस्मान जाओ, तुमने मेरी जान को तकलीफ दी, अब तुम्हारी जान की बारी है। करासी की ये कहते साथ ही दाएं बाएं आगे पीछे से उसके सिपाही तीर बरसाने शुरू कर देते हैं और उस्मान साहब पीछे हटते चले जाते हैं। दूसरी तरफ उरहान होलोफेरा को लेकर मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है, मगर इसी लम्हे बाज़ंतीनी उन्हें घेर लेते हैं। वो दोनों घोड़े से उतरकर तलवार निकाल लेते हैं और हान होलोफेरा से कहता है, डरो नहीं होलोफेरा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो होलोफेरा कहती है, मुझे डर नहीं लग रहा। अगले लम्हे बाज़ंतीनी उन पे हमला कर देते हैं। वो दोनों भी उनका मुकाबला शुरू कर देते हैं और हान बड़ी फुर्ती से बाज़ंतीनियों को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है और कईयों को जहन्नुम वासिल कर देता है। होलोफेरा भी उसका भरपूर साथ देती है और कुछ को मार गिराती है, मगर आखिरकार एक बाज़ंतीनी की तलवार उसकी गर्दन पे आ पहुंचती है। ये देखते साथ ही उरहान भी रुक जाता है। दूसरी तरफ करासी के सिपाही मुसलसल तीर बरसा रहे होते हैं। उरहान कहता है, थोड़ा सा रह गया है, हम तीरों की जद से निकलने वाले हैं। करासी खुद से कहता है, मेरी सफेद दाढ़ी ने उस्मान को धोखा दिया है, लेकिन भेड़िया बूढ़ा भी हो जाए तब भी अपने शिकार को नहीं छोड़ता। अगले ही लम्हे करासी इशारा करता है, एक जाल उस्मान साहब और उनके साथियों पे आ गिरता है। सिपाही जाल की रस्सियों को एकदम से खींच लेते हैं, जिसकी वजह से जाल बिल्कुल तंग हो जाता है। बुरहान गुस्से से कहता है, बहादुरों की तरह लड़ो खौफजदा कुत्तों। बहरान कहता है, हम यहाँ फंस गए हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि जिसने भी हमारे साथ ऐसा किया मैं उसे जरूर सजा दूंगा, चाहे वो जो कोई भी हो। उन्हें इस तरह से बेबस देखकर करासी हंस रहा होता है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर जो है वो अपलोड किया जा रहा है बोल बिलाल पे कुछ देर के बाद। तो आप अगर ट्रेलर देखना चाहते हैं तो बोल बिलाल यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लाजमी बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।